يا مقلب القلوب الأبصار ويا خالق الليل والنهار يا عزيز يا لطيف غفار. يا مقلب القلوب الأبصار ويا خالق الليل والنهار يا عزيز يا لطيف غفار. دوڑا اسے پڑھے تو غلط دل پریورتن سے غلط دل پالٹلے دوڑا پڑھتے ہیں. یا مقلب القلوب الابصار یا خالق اللیل والنہار یا عزیز یا لطیف غفار. یا مقلب القلوب الابصار ویا خالق اللیل والنہار یا عزیز یا لطیف غفار. یا مقلب القلوب الابصار ویا خالق اللیل والنہار یا عزیز یا لطیف غفار. لکھ سو এই দোয়ার বরকতে মানুষ যদি অন্যায়ভাবে তোমার পরে কোনো জুলুম করে দিল ফাল্টে যাবে. সুমুকাল্লাব ওয়াদ হক আবসাররা সুমুকাল্লাব ওয়াদ হক আবসাররা وہ بغیر داند دل و افکار را. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقلب الابصار بھی ہے، مقلب قلوب و افکار بھی ہے. یعنی جو اللہ تمہارے نگاہوں میں تصرف کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے دل پر تصرف کرنے پر بھی قادر ہے. یہ دن پڑھا تھا بیٹا. یا مقلب القلوب الابصار یا خالق اللیل والنہار یا عزیز لطیف غفار. বলে আল্লাহ আপনি আমার সব পাল্টাইতেন, দিল পাল্টাইতেন, চোখের তাকানি দেখানি বদভ্যাস পাল্টাইতেন, আমার মনের গতি দৃষ্টিভক্তি ভঙ্গি পাল্টাইতেন. جو افسار کو تبدیل کر سکتا ہے وہ افکار کو بھی تبدیل کر سکتا ہے. جو آنکھوں کو بدل سکتا ہے وہ دل کو بھی بدل سکتا ہے. جو نظر بدل سکتا ہے تمہاری قوت فکری اور عقائد افکار کو بھی بدل سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے تصرفات سے ڈرتے رہو اور استقامت کے لیے توبہ استغفار کرتے رہو، اور نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کے عذاب میں قعر چاہ یعنی کنویں کی گہرائی میں اندھیرا تمہیں باغ معلوم ہونے لگے. نہ হয় তো কোনো গুনাহ তোমার কাছে মনে হবে কি এটা আমার শান্তির বাগান, আসলে কিন্তু এটা অশান্তি. चांद जैसा चेहरा तुमको डरावनी शक्ल दिखाई देने लगे, ভালো তোমার কাছে খারাপ লাগবে যদি दिल नष्ट हो जाए, चौक नष्ट हो जाए. जिस तरह सरकशी और कुहर ऐनात की सजा में अबू जहल की अंधी बसीरत को नबूवत के मकाम में नजर न आ सका اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نعوذ باللہ اس خبیث کو برا لگتا تھا، اور عشق و محبت کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت چونکہ صحیح تھی اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر آفتاب چلتا ہوا نظر آتا تھا. مقلب القلوب ابصار ہے تھوڑا تھوڑا দৃষ্টিভঙ্গি ভালো تھے, نظر والا ہے, دل والا ہے. دونوں کی نظر کے فیصلوں میں کتنا زبردست فرق ہو گیا. ابو جہل نظر ابو ہریرہ نظر. لہذا کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے. یا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہم کو حق کا حق ہونا دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما, اور باطل کو باطل دیکھا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح کسی گناہ کے عذاب میں جب دل اور نظر پر قہر خداوندی ہوتا ہے تو قہر چاہ کی ظلمت یعنی فانی شکلیں اور گناہ کے مواقع گندے مقامات اس کو سلطنت سے بھی افضل معلوم ہوتے ہیں. قوت فکریہ ہی مفلوج ہو جاتی ہے. مفلوج منی پیرالائز. قوت فکریہ پیرالائز ہے, بیکار ہے. اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کسی بار لگانا کہ
میں کیا کر رہا ہوں، اسی تقلیب ابصار اور قلوب کے نتیجہ ہے کہ بعض متکشف اور معروم القسمت عین دین کو غیر دین سمجھ کر پیروی پیری مریدی کو بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ بھاگیہ مند کبل خراب এরাই পীরি মুরিদিকে বেকুফি কাজ মনে করে, তারা বেকুফ বুদ্ধি বোধশোধ না, তারা এই কাজ করে, এরা মনে করে। हालांकि ये खुद परले दर्जे के बेवकूफ है और ये लोग दुनिया श्रेष्ठ बेवकूफ क्षेत्र के बेवकूफ बन गए, क्योंकि अगर उनकी बात को सही माना जाए तो ठीक हो तो लाजम आता है कि चारों सिलसिलों के बड़े बड़े उलमा को तुमने बेवकूफ समझा, तो ठीक है, तो सात तरीके शब्द उनका बेवकूफ। जाहिल पीरों और कब्र पूजने वालों की पीरी मुर्दी से तो बेशक एहतियात वाजिब है, लेकिन अहले हक से मुरीद होने की हिमाकत समझना 1000 साल के तमाम औलिया अल्लाह और उलमा रब्बानी की शान में गुस्ताखी है। 1000 বছর ধরে যে কাজ চলে আসতেছে সে কাজটা বেয়াদবি হয়ে যায় না। ये शख्स गोया इमाम गजाली, इमाम मौलाना रूमी, जुनैद बगदादी, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना कासिम नानतवी, हजरत मौलाना हाकिम अहमद थानवी, हमारे सारे अकाबिर रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमैन को बेवकूफ समझता है, क्योंकि बायत का ये सिलसिला 1400 साल से चला रहा है। 1400 मुरीदी से ये सारे अकाबिर पीरी मुरीदी ही के रास्ते से अल्लाह वाले हुए हैं। ये सब अल्लाह वाले के ये रास्ता हिफाजत दे रही थे। जो तसव्वुफ के मुखालिफिन हैं, जरा तसव्वुर विरोधी, मैं उनसे पूछता हूँ कि जब तुम उन बुजुर्गों के नक्श कदम पर नहीं चलते और जब अमलन तुम उसको हक पर नहीं समझते, उनको उनकी तरह अहलुल्लाह से नहीं जुड़ते, तो फिर जामिया कासमिया, जामिया रशीदिया, जामिया शफी वगैरह नाम क्यों रखते हो? इतना मौसम नाम होगा। चंदा लेने के लिए उन बुजुर्गों की हड्डियां पीसते हो, जिनके नाम पर माल लेते हो, अपने मदरसे चला रहे हो, उन्हीं के नक्श कदम को गालिबत करते हो। असल रकम लिहाजा जो शख्स राह अहलुल्लाह की मुखालफत करता है, ये भी किसी आज़ाब कहर में मुब्तला है। ये लुटकन आज़ाब लिखते हो शांति देना है, क्योंकि सिरात अलैहिम यानी अल्लाह के आशिकों का रास्ता ही मुस्तनद है, बाकी तमाम रास्ते गुमराही की तरफ जाते हैं। हमारे एक दोस्त का शेर है और क्या खूब है, फरमाते हैं मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, काबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह वो निस्बत है कुछ उशाक से, आह निकली और पहुंचाने गए। बोलो नहीं अशराब कौरचो मुस्ती दही निस्तहारा सूरत हस्ती दी। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि आए खुदा, जब आप किसी पर उसकी किसी शामत अमल के सबब आज़ाब नाज़िल करना चाहते हैं तो फानी सूरतें उसको निहायत मोहतम मिशन मालूम होती है। जरा आज़ाब जैसा तब उन तरह गुनाह लिप्त करेगा, एक गुनाह लिप्त कर दिया लफज ये लगता आज़ाब लिप्त है। बलंजे ऐसे शख्सों को मिट्टी की सूरतों पर मिट्टी हो जाती है, माटी सूरत पर माटी हो जाए। फानी अजसाम कब्रों में बेनाम निशा होकर आशिकों के लिए बायस हसरत, नदामत और जियाए सरमाए जिंदगानी बन जाते हैं। যে সমস্ত নাজায়েজ কেবল ইশক মজাজি লিপ্ত হয়েছে, এরা মরে কবরে যায় পচে করে নাম নিশানা থাকে না, তাহলে আশেক সাহেবের অবস্থা কি হবে? হায় রে হায়, জীবনটা তার জন্য সানি করলাম শেষ কে নাই।
کسی خاکی بھی مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کو۔ حضرت شیخ، کسی خاک پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کو۔ اشراب قہر مستی، اشراب قہر جو مستی دی، نشتہارا صورت ہستی دی، گرد صورت بگزاری اے دوستا، گلستہ رس گلستہ تو گلستہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے سالکین، سالکین اکرام، اگر صورت پرستی کے عذاب سے تم نجات پا جاؤ تو تمہاری روح اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی قرب کا باغ میں باغ نظر آئے گا۔ گناہ چھٹتی پارو تو تمہر دل میں اللہ محبت نৈکٹر باغان بنا ہوئے، بھیتر باغان لگائے۔ گناہ سے بھاگنا یہ فافر اللہ ہے، گناہ سے شروع جانا فافر اللہ، جس کی تفسیر علامہ آلوسی نے تفسیر المعانی میں کی ہے۔ اے فافر عما سوى اللہ اللہ، غیر اللہ سے بھاگو اللہ کی طرف۔ فافر اللہ نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو دو لذتیں بخشی ہیں، ایک لذت فرار اللہ اور دوسری لذت قرار مع اللہ۔ غیر اللہ سے بھاگنے کی لذت فرار اور اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کی لذت قرار۔ فرار اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لذت رکھی ہے، جیسے جب بچہ غیروں اور دشمنوں سے جان چھڑا کر باپ کی طرف بھاگتا ہے تو اس فرار میں اس کے ایک مزہ آتا ہے۔ بچہ دیکھنے کی دشمن থেকে جان چھڑائے دوڑے باپت থেকে جائے دوڑنے سے مزہ آئے کہ میں باپ کے قریب ہو رہا ہوں، اور جب باپ کی گود میں آ جاتا ہے تو اس کو ایک دوسری لذت ملتی ہے، پافر پروڑلے آرک مزہ ہے۔ یعنی باپ کی گود میں لذت قرار، لذت فرار، لذت قرار، درگم لذت۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بھاگنا، حسینوں سے نظر بچانا، یہ فرار اللہ ہے، جس کے نقطۂ آغاز اور زیرو پوائنٹ سے ہی قلب میں سکون اور چین کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ غیر اللہ سے بھاگ رہا ہے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام ہے غیر اللہ سے بھاگنے کی لذت فرار۔ اور جب غیر اللہ سے بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا، چاہے کوئی نفلی عبادت بھی نہ کرے لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گیا، کیونکہ غیر اللہ سے فرار کے بعد لذت قرار خود بخود ملتی ہے، حلوہ ایمانی قلب میں اتر جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی عید ہے جو ان کو ہر زمانہ میں نصیب ہے۔ دنیا داروں کی عید تو سال میں ایک بار ہوتی ہے، جب ان کو حلوہ ملتا ہے اور ان کا حلوہ بطنی میدان میں جاتا ہے، جس سے جسم میں طاقت تو آتی ہے لیکن اس حلوہ میں کچھ حصہ جسم میں غلاظت بھی بن جاتا ہے، اور اہل اللہ کی حلوہ باطنی سے رگ رگ میں انوار کے دریا بہتے ہیں۔ اس لیے اہل اللہ کی حلوہ باطنی کی عید تو دنیا داروں کی حلوہ باطنی کی عید نہیں پا سکتی، دونوں کی لذت میں کوئی نسبت اور تقابل نہیں۔ اس کا نام ہے غیر اللہ سے بھاگ کر اللہ سے قریب ہونے کی لذت قرار۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو لذت فرار بھی دیتا ہے اور لذت قرار بھی دیتا ہے۔ اور ابھی ایک علم عظیم عطا ہوا کہ فرار کی دو قسمیں ہیں، ایک فرار طبی، دوسری فرار شرعی۔ ایک فرار طبی، دوسری فرار شرعی۔ جب حسین محبوب بڈھا ہو گیا اس وقت جو ان سے بھاگتا ہے تو یہ فرار طبی ہے۔ বুঝছো রে মানে তাদের কথা এই লোক যখন 17 বছর ছিল ওনার কাছে ওদের ভালো লাগতো এই লোকরে, এখন যে বুড়ো হয়ে গেছে ভালো লাগে না,
এখন তাহলে তাতে দূরে যায়, এই দূরে যাওয়াটা ফেরার তবি। আর আগে যে ভাগ তার নাম হচ্ছে ফেরার শরীর, বুঝলি? জোয়ানকালে ভাগলে কি হচ্ছে? ফেরারে শরীর। আর বুড়োকালে ভাগ আমার নাম কি? ফেরার তবির ভিতরে কোনো লজ্জত নেই, কোনো সব নেই। ফেরার শরীর ভিতরে কি আছে? লজ্জত নেই। সময় মতো ভাগ আমি এখন ভাগ দিছে, বোঝাने का था। इसमें काफिर भी शामिल है। बूढ़े गए तो काफिर चले जाए। कोई ईसाई और यहूदी बुढ़ी बुढ़े को नहीं देखता। अगर ईसाई यहूदी शेर तो कोनो बुढ़ी व बूढ़ा देखे ना। उस पर मेरा शेर है, मीर का माशूक जब बुढ़ा हुआ भाग निकले मीर बुढ़े हुस्न से। তোমার মাসুক যখন বুড়ো হয়ে গেছে, তুমি বুড়োর থেকে সরে যাচ্ছে, এখন ওই সময় তো খুব কাছে বিড়ছে। ফেরার তফেরা করে লো, ফেরার शरीर और फरार तभी। लेकिन अल्लाह के दोस्तों का ये मकाम नहीं है कि जब माशूक या माशूका बुढ़ी हो गए तो उससे भागे। ये भागना क्या कमाल है? अब तो हिंदू और यहूदी भी भागेगा। जो चीज काफिर और मोमिन में मुश्तरक हो वो मोमिन की इम्तियाजी शान नहीं हो सकती। मोमिन की इम्तियाजी शान यह है कि हुस्न का आलम शबाब हो। যখন জওয়ান কালের সুন্দর তো ভাগ এটা মুসলমানের কাজ, বুড়ো কালের সুন্দর তো ভাগ হলো অমুসলিমের কাজ। আর ये तबीयत का शदीद मैलान और हैजान हो के उस हासिन को देख लो। যখন খুব দেখতে ইচ্ছা তখন যদি না দেখে, তার নাম হলো ভাগা, শরীর भागा। तो उसका पूसा ले लो, सुनो गति से गुनाह कर लो। मोमिन उस वक्त अल्लाह ताला के खौफ से भागता है और शबाब हुस्न से सिर्फ नजर करता है। तो उसका नाम फिरार शरी है। शबाब हुस्न से सिर्फ नजर करता है, उसका नाम फिरार शरी है। खफर इल्लाह में उसी फिरार का हुक्म है। और फिरार शरी की 3 किस्में हैं। फिरार शरी के 3 किस्में हैं। शरी फिरार 3 प्रकार। आंखों से हसीन को, लड़कियों और लड़कों को नहीं देखना, शौक देना देखा। शरीर तकाजे के बावजूद निगाह चश्मे की हिफाजत की, खूब टिक्कों में तो देखना। अपनी निगाहों को हसीनों से बचाना, उसका नाम फिरार आईनी है। उसके बाद निगाह कल्बी की भी हिफाजत की, यानी दिल में गंदे गंदे ख्यालात नहीं पकाते, दिल में कसदन उस हसीन के ख्याल नहीं लाए, उसका नाम है फिरार कल्बी। उसके बाद जिस्म से भी भागे, हसीनों के पास से अपने जिस्म को भी दूर कर दिया। असबाब गुनाह से दूर हो गए कि अगर करीब रहेंगे तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, किसी न किसी वक्त नजर उठ जाएगी। यहाँ तक कि गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाने का खतरा है। इसलिए जिस्म को अल्लाह ताला के नाफरमानी के असबाब से दूर कर दिया। इसका नाम है फिरार कालिबी, फिरार बदनी, फिरार शरीर की। ये 3 किस्में शायद ही आपको किताब में पाएंगे। और की जितनी अरबी तफसीरें हैं, उस आयत की तफसीर देखिए। मुझे अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने उस इल्म में अस्तर को इस वक्त खास फरमाया। और शायद ही ये बात आप कह पाएंगे। शायद का लफ्ज दावा तोड़ने के लिए कर रहा हूँ, उसकी तफसीर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कुरान पाक की लताइफ में से है। और यहाँ उस बात को वजाहत जरूरी है कि फ़ाफ़िरु इलल्लाह का मतलब खाली हासिलों से भागना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की हर नाफरमानी से भागना है। लेकिन चूंकि इस जमाना में हुस्न फुरुस्ती की बीमारी आम हो रही है, उसका कॉलेरा फैला हुआ है। जब कॉलेरा फैला होता है तो जुकाम के इलाज पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि जुकाम के मरीज तो बरसों चल सकता है, जुकाम माने सर्दी का, लेकिन कॉलेरा का मरीज आनन फानन मर जाता है। 15 रोज तक मर जाए, सर्दी का जुग जुग देर था। इस दौर का मोहलिक मरज यही हुस्न फुरुस्ती, निगाह बदनगाही, इश्क मजाजी है। इसलिए उसका तस्करा ज्यादा करता हूँ, लेकिन उससे मुराद ये नहीं कि बस हसीनों से बच जाओ फिर खूब सूदी कारोबार करो, नजर बसाए ना, किंतु
نظر بس ہے کہ سود کے وسانا پھر مطلب اتنا نہیں رشوت کھاؤ گھوس کھائے سودی ملازمتیں کرتے ہیں خوب ٹیلی ویژن VCR اور سنیما دیکھو فخر اللہ کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بھاگو جتنے سودی کاروبار اور سودی ملازمتیں ہیں ان سے بھاگنا حلال تلاش کرنا حلال روزی کے لیے رات دن اللہ تعالیٰ سے رونا جب حلال مل جائے تو حرام کو فوراً ترک کر دینا یہ سب فر اللہ میں داخل ہے اسی طرح خاندان کی ان تقریبات شادی بیاہ وغیرہ میں شرکت نہ کرنا جہاں فوٹو کشی ہو رہی ہو یا مووی بن رہی ہو یا عورتیں اور مرد مخلوط ہو کر دعوت ولیمہ کھا رہے ہیں یا جہاں ساز اور باجا گانوں کے ریکارڈنگ ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ کے فرامین عالیہ کو پاش کر کیا جا رہا ہے ایسی مجالس میں شرکت نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے بھاگنا فخر اللہ میں داخل ہے غرض ہر وہ فعل ہر وہ عمل ہر وہ خیال جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو ان سے بھاگنا جملہ نافرمانی کو چھوڑ دینا سب اس فرار میں داخل ہے ہر گناہ کو چھوڑنا اللہ کی طرف بھاگنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف قرار پکڑنا ہے